মুসলমানদের প্রতিটি খুনের বদলা নেওয়া হবে, বাবরি মসজিদের বদলা নেওয়া হবে, তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে না। মুসলমানরা ভারত দখল করবে, ভারতের রাজ্য সভায় কালেমার পতাকা উড়বে। ভারত স্বাধীন ছিল, স্বাধীনে থাকবে। আমেরিকার সাথে বন্ধুত্ব ঠিক কিনা বলেন? পাকিস্তান চীনের সাথে সম্পর্ক, চীনের উইঘুরের মুসলমানদের উপর অত্যাচার হচ্ছে। পাকিস্তান জানে, অন্য অন্য মুসলিম দেশের নেতারা জানে চীনের উইঘুর মুসলমানদের উপর এমন নির্যাতন, সেই দেশের ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে জেলখানার মধ্যে ঢুকায়া চীনের সরকার অত্যাচার করতেছে, নির্যাতন করতেছে, জুলুম করতেছে। আজকে কাশ্মীরের মুসলমানদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। সারা পৃথিবীতে মুসলমানদের এই অত্যাচার, এই নির্যাতন, এই জুলুম, আল্লাহর নবী বলে তোমরা এই অত্যাচার, নির্যাতন, জুলুম দেখে ভয় পেও না। তোমরা যদি আমলদার হতে পারো, তোমরা যদি ঈমানের বলে বলিয়ান হতে পারো, এমন একদিন আসবে, এমন একদিন আসবে তোমরাই হিন্দুস্তান দখল করবে। আল্লাহু আকবার। মুসলমানরা ভারত দখল করবে, ভারতের রাজ্য সভায় কালেমার পতাকা উড়বে। আজকে মোদি, তুমি ভারতে মুসলমানদের উপর অত্যাচার করো, গাজওয়াতুল হিন্দ হবে, গাজওয়াতুল হিন্দ। হিন্দুস্তানে মুসলমানের সাথে লড়াই হবে, জিহাদ হবে। ও যুবক, তুমি ভালো করে শুনে রাখো, রাহমাতুল লিল আলামিন বলছেন যখন গাজওয়াতুল হিন্দ হবে, গাজওয়াতুল হিন্দ যখন হিন্দুস্তানে যুদ্ধ হবে, ও সাহাবীরা তোমরা যদি পারো বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও সেই যুদ্ধে, সেই জিহাদে তোমরা অংশগ্রহণ করবা। যারা গাজওয়াতুল হিন্দে শহীদ হবে, আল্লাহ তাআলা বদরের সাহাবীদের মতো মর্যাদা দান করবে। ঠিক কিনা বলেন? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह 5 बार बोलते हैं, 5 बार नमाज पढ़ी जाती है और शुरुआत इसी से करते हैं कि कोई नहीं है, ला माने नहीं है कोई भी अल्लाह के जैसा, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अर्थात मोहम्मद ही उस अल्लाह का रसूल है। इन दो के अलावा और किसी को हम पूजेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। नमाज अलग होती है, ये अजान है, आओ आओ अपनी नींद को छोड़ करके आओ। सब झुकते हैं, खड़े होते हैं। उसके बाद वो वहाँ पर आयतों का पाठ होता है, और आयतें हम क्या समझते हैं, जैसे हम मंदिर में घंटा बजाए आते हैं, वैसे उनकी नमाजें चल रही हैं। बिल्कुल गलत सोच है। उनको प्रॉब्लम हमारी गाय से नहीं है, उनको प्रॉब्लम हमारी माताओं बहनों से भी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह कोई पढ़ करके तो देखे उनके, वो रोजा किस लिए रखते हैं? कोई पढ़े रोजा किस लिए रखा जाता है? रोजा कोई नवरात्रों जैसा व्रत नहीं है। खुद अपने शरीर को मजबूत करना। अगर उस रोजे की इफ्तार पार्टी में सारे के सारे हिंदू जाकर के बैठते हैं, जब लखनऊ के मंदिर के मठाधीश भी जाकर के रोजे की इफ्तार पार्टी मंदिर के अंदर कराते हैं, और हम सब लोग केवल फेसबुक पे रह जाते हैं। मैं आप सबसे विनती करना चाहती हूँ, याद रखो इनके 5 स्तंभ, जिसमें कहा तौहीद, एक ही ईश्वर है, एक अल्लाह है, उसके अलावा हम किसी को मानते ही नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे लानत है हमारे ऊपर, 1400 साल से जिन लोगों ने केवल अल्लाह के अलावा और किसी को स्वीकार नहीं करेंगे, वो हर स्तर पर करेंगे। वो दाढ़ी रख करके भी करेंगे, वो पैंट शर्ट पहन के करेंगे, वो अरबी बोल करके करेंगे, वो हिंदी बोलेंगे, वो इंग्लिश बोलेंगे। लक्ष्य केवल एक उनका स्पष्ट है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह का काम रुकेगा नहीं। और जो लोग कहते हैं, जिन्होंने बोला रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, और अगली पंक्ति जोड़ी ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, लानत है हमारे ऊपर। हमने कभी पढ़ करके नहीं देखा अल्लाह कहते किसको है। हमने ईश्वर के बराबर अल्लाह को रख दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ो सूरा तौबा, पढ़ो सूरा अल बकरा, सारी की सारी कुरान की सारी ये आयतें पढ़ करके देखो, आपको साफ स्पष्ट पता चल जाएगा। हम सोचते हैं कि उनकी हज यात्रा, हम सोचते हैं उनकी हज यात्रा हमारी अमरनाथ यात्रा जैसी है। अरे पढ़ो भाइयों,
ला इलाहा इल्लल्लाह। यदि आज नहीं जागे तो कोई हमारे बचाने वाला नहीं है। आप सब लोग जो फेसबुक पे इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं या अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये मोबाइल में रिकॉर्ड करने की चीज नहीं है, दिल में रिकॉर्ड कीजिए। इसको अपनी बहनों को তো এমন একটা বৃক্ষ, এই ইসলাম, এই বৃক্ষের গোড়ায় যদি তুমি পানি ঢালো এই বৃক্ষটা মরে যায়, আর এই বৃক্ষের গোড়ায় যদি তুমি রক্ত ঢালো তাহলে এই বৃক্ষটা তাজা হয়। মৌলানা আবুল আসাদ কোনোদিনই আপনার এই গজবাউল হিন্দ সাকসেস হবে না। যতদিন রবে মোর প্রাণ, হিন্দুত্বের হবে জয় জয় গান। ইতিহাস বইয়ে পড়েছি খলিফা কথার অর্থ প্রতিনিধি, আর ইসলাম হলো শান্তির প্রতীক, মানে শান্তির ধর্ম। কিন্তু আপনারা যেভাবে বলছেন যে আপনাদের বৃক্ষতে জল ঢাললে আপনাদের বৃক্ষ মরে যায় এবং বৃক্ষতে রক্ত ঢাললে আপনাদের বৃক্ষ সতেজ হয়, যতটুকু সম্মান ছিল আপনাদের ইসলাম ধর্মের প্রতি ততটুকু সম্মান আজ থেকে চলে গেল বা উঠে গেল।